بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہوں ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، ارے مجھ آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، مگر زباں پہ پھر بھی ہر لمحہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہو۔ ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، جب مشکل کشا مولا علی ہو۔ کیونکہ علی دے گھرانے دی گل ہے نا، علی دے لال دا عرس ہے، اس سے پاک ہے، یہ علی دا بیڑا ہے۔ ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، جب مشکل کشا مولا علی ہو۔ حیات جاوداں اگر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو۔ ہمیشہ اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا غوث جلی ہو، جہاں لکھا غوث جلی ہو۔ پہلے ایک بھائی نعت رسول مضمون پڑھ رہے تھے تو اس سے مجھے ذہن میں آ رہا تھا، ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، پڑھ رہے تھے کہ چل مدینے چلتے ہیں۔ میں کہا بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے پر دل یار تک نہ پہنچے۔ مدینے بھی جا، درے یار تے بھی جا، لیکن پہلے دل یار تک تو پہنچ۔ گل ساری سرکار دی ہے، جدوں تک دل یار تک نہ پہنچے ادوں تک لکھاں حجاں عمرے کر، نمازاں پڑھ، زکاتاں دے، لیکن گل ساری سرکار دی ہے۔ بابا جی فرماندے ہوتے سن کہ جدھروں بھی گل موڑ موڑ کے آنی ہے، آنی رسول اللہ تے ہے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج رسول اللہ دی عزت دی گل کرو، آج اپنے کول ٹائم ہے، آج اپنے کول موقع ہے، تے اللہ نے آپ کو موقع دے دیتا ہے، تے اے موقع نو غنیمت سمجھ کے آج رسول اللہ دی عزت اور ناموس واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ تے آج رسول اللہ دی عزت اور ناموس واسطے تسی کھڑے ہو جاؤ تو پھر تہاڈا قبر بھی حشر بھی سارا ہی وراء الوراء ہو جائے گا۔ پھر جنہاں نے رسول اللہ دی عزت دی گل کیتی ہے، جنہاں نے رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دیتا ہے، جنہاں نے ذکر رسول کیتا ہے، انہاں دے نام اج بھی بلند ہیں، انہاں دے نام قبر وچ بھی بلند رہن گے تے انہاں دے نام حشر وچ بھی بلند رہن گے۔ جنہاں نے رسول اللہ دا ذکر کیتا ہے، جنہاں نے رسول اللہ دی عزت اور ناموس تے پہرے دیتے ہیں، انہاں دا ذکر اج بھی ہو رہا ہے، تو انہاں دا ذکر کل بھی ہوئے گا، تو انہاں دا ذکر تا قیامت ہوئے گا، تو قیامت تو بعد بھی انہاں دا ذکر ہوئے گا۔ پھر جنہاں نے رسول اللہ دی عزت اور ناموس تے پہرا دیتا، جنہاں نے رسول اللہ دی عزت دی گل کیتی، وہ پھر کوئی فرید الدین بن گیا، وہ پھر کوئی داتا علی حجویری بن گیا، وہ پھر کوئی امیر المجاہدین بن گیا۔ تے وقت دے ہر ولی نے آدھے دور وچ ظالم اور جابر نال متھا لایا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ وقت دا ہر ولی، ایک پیری مریدی اس چیز دا نام نہیں ہے کہ مرید پیراں کول گئے تے پیر مریداں کول گئے تے تسی آسو تے کی لیاسو، جے اسی آس ہے تے کی دیسو۔ ہن اس چیز تو باہر نکلو۔ وقت دے ہر ولی نے ظالم اور جابر حکمران نال متھا لایا ہے۔ یہ آپ بڑے نعرے لانے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پھر آپ جدو یہ محرم شریف آندے نے ادو پھر آپ دیگاں بھی بڑیاں چاڑنے آئے تے آپ آنے اسی بڑے حسینی ہیں، کہنے اسی بڑے حسینی مشن تے چل رہے ہیں۔ کیویں چل رہے ہیں؟ جی اسی ہر سال جدو محرم آندے ادو دیگاں چاڑنے ہیں، حسینی لنگر کرنے آئے، حسینی مشن ہے نہیں، اے سالے ثواب دا ذریعہ ضرور ہو سکتا ہے، تے انہاں نو اپنے سالے ثواب دی ضرورت بھی نہیں، آپ انہاں دی ہے۔ تے اے حسینی مشن نہیں، حسینی مشن ہے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسی بھی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، انہاں ایویں رولا پایا ہوا ہے۔ میں کہا قبلہ ہے تے گل اس لیے کرنی سی نا جس ٹائم رسول اللہ دی ختم نبوت پہ حملہ ہویا، اس ٹائم کہتے ہیں کہ اسی بھی عاشق رسول ہاں، اسی بھی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا لیا، آؤ چلیے۔
रसूल दी खत्म नबूवत वास्ते मैदान अमल चले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो उस टाइम हक बनता सी ना जेडे अज कहते हैं मुख्तलिफ चौकों से बह के डेरिया च बह के जी हर किसी ने कलमा रसूल का पढ़िया है जी असी भी आशिक रसूल हाँ। ये लबैक वाले सिर्फ सियासी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये वोट लवन वास्ते ताजदार खत्मे नबूवत के नारे ला रहे हैं, लबैक या रसूल के नारे ला रहे हैं। मैं कहा किबला एक गल तेरी भी सच्ची है, तुसी भी रसूल का कलमा पढ़िया सी, पर जदों रसूल दी नमूज ते हमला होया सी ये गल उदों करनी बनती सी, आज नहीं। उदों कहते ना कि असी भी रसूल का कलमा पढ़िया है, लबैक ने रसूल का कलमा पढ़िया है। अगर लबैक वाले शैल खा रहे हैं, अगर लबैक वाले गोलियां झल रहे हैं, अगर लबैक वाले लाशा उठा रहे हैं, अगर लबैक वाले हथकड़ियां पा रहे हैं, तो चलो मैदान चली आप भी रसूल का कलमा पढ़िया। ये चंद घड़ियां आईया या आई होना सी या आई होना सी, वो चंद घड़ियां गुजर गई। बहुत कम नसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे पर दिले यार तक न पहुंचे। आज को MNA MPA 4-4 वारी साल जुमरे करन जाते हैं। कितने चले हो जी जदों इत्थे कोई वेंदन हलचल हैगी थोड़ी जी उदों हजरत साहब उमरे तो टुर जाते हैं। उनके पीछे भी कोई सियासी मकसद होते हैं, क्योंकि मैं कई दफा नोट कर चुका है, कई दफा सियासी मकासद पीछे सियासी लोग उमरे करन गए। ये उन्होंने वास्ते शहर ने कहा ना कि बहुत कम नसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे पर दिले यार तक न पहुंचे। जिंदे दर के जाके ये हजा उमरे करते हैं। जदों उनकी खत्मे नबूवत ते हमला होया ते उस टाइम असम्बलियां च बैठे है जेडे खत्मे नबूवत ते हमला कर रहे हैं, जेडे गद्दारे खत्मे नबूवत आए ये उस टाइम उन्हां दे नाल खड़े है। जदों रसूल दी नमूस रिसालत से हमला होया ये उस टाइम भी गद्दारां दे नाल खड़े है, ये उस टाइम भी उन्हां दे नाल खड़े है। फिर अज ये किस तरह किस मुंह नाल कहंदे ना कि असीं भी रसूल दा कलमा पढ़ा है जी, अज ये खत्मे नबूवत दे नारे भी लांदे ना ते जलसियां दे विच। ये लबैक वाले सिर्फ वोट मंगण वास्ते नहीं, ये इत्थे मस्जिद नारा ला लेना या इत्थे बह के ताजदारे खत्मे नबूवत आख लेना या मस्जिद दे विच या मिंबरां ते या अगे पीछे सियासी जलसे ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा लाना हो रहा है। किबला ये पुछ मदाने माड़ी मियां साहब को कि ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा किंज लगता है। ये पुछ मदाने फैजाबाद को कि ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा किंज लगता है। ये पुछ उन्हां जिन्हां कोलों जिन्हां विच आशिकाने रसूल ने खत्मे नबूवत दा नारा बुलंद कीता। ये पुछ उन्हां गड्डियां कोलों जदों तरीक ते ले जांदे सी ते रस्ते च भी गुलामाने मुस्तफा कहंदे सी ताजदारे खत्मे नबूवत। ये वोट लाने वास्ते नारे हुण हैं जेडे ये नारे आपदे डेरियां ते आपदी महफिलां दे अगे पीछे जाके ताजदारे खत्मे नबूवत दे नारे ला के इस कौम नूं बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं इंज नहीं हो सकेगा। अब जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है दूर हट आए दुश्मन मिल्लत, ये पाकिस्तान हमारा है।